खुलुमखा चुमी टिभि नायतंनाय जत हायनो हाय सिरि सालसा जरानि कक्तमानि ओ पाटावा नरक बाय बाक्सत आं सुजित तिनि नरक जतन सायमाना साल बुरुम बुरुमनो गोबांमा कक्तमारकनि बिसिंनि जों सायजाक कक्तमा जतनि साय सिनि बागै नांगौ माने ओ कक्तमा रंनो तैनो जों नरकनि बिस्कांग फायो ते नरकनो जों सायखनारियो इंगा जों तिनि पहिलावनो जे कक्तमाव कायनाय अबंखा सिनि सिरि सितिनि राजा रंनि जरानि सिमि फानो सिरि बोबाग्रा रंनि जरानि सिमिनो मतायनो पालाय फायजांनाय अबंखा चिबुरि मताय जेटा बांला बाय खारची पूजा फनो हनो जों जतन सायमनो सिनि ओ चिबुरि मताय सिनि कायसा श्री सितिनि तिप्रासा रंनि सिरि बंनो रुमै ताबुक सजरति नारगै दङ नरक आबो सायमना ओ चिबुरि मताय सालसिनि जरा रुमै खयारपुर यानी कि ओल्ड आगरतला ओ थायो चिबुरि मतायनि जेटा मन्दिर तंनाय बर मताय नक तंनाय ओ मताय नको कतरमा खलाय लुकु कुथुम खलाय बिसि बुरुम बुरुमनो ओ थायो तेरंग हनै जों जतन सायमनो फेकबा थांनाय बिसिनि सिमि एबा केबा ताकलाय बिसिउबो कोरोना भाइरासनि बागै लुकु कुथुमुंग त अंगलाक फेकबा मताय रजांना सिमि अंगनाय एबा केबा लुकुरक थाङै बुक सिमि एबा केबा मतायनो खुलुमि सिमि फायमानो जों जेटा सायमानखा आबुनि बागै कतरखे तेरंगिया कोरोना भाइरासनि बागै हिंगा तिनि फास सालो जे चिबुरि मताय तंनाय ओ चिबुरि मतायनो चमताय बरंना कथार तैबाय तुकुरुगै बरंनि मतायनि आचुक थायो आचुक रिखा ओ मांफ्लिनो जों नरकनो फुलुंनाय जों जतन सायमानो सालसिनि जरा रुमै ओ तेर अंगै तंगो आबुनि बागै ताकलाय बिसियो खुमलुंनि नवायो तै पेकवा जलावबो ओ चिबुरि मताय कायजांनाय हनै जों जतन सायमानो गानागिनि जिनि तिप्रा साराव जरा श्री सितिनि तुइदुल मुंबाय ओ मतायनो खुलुमै तंनाय हदा अक्रारक बरकबो जुदा जुदा थाइरो चिकन चिकन खायै ओ चिबुरि मतायनो पालायनाय हनै बचुक सायमानो फाइदिंखौ जों तिनि फुलुंलाय चमताय जिनि ओ चिबुरि मतायनो कथार तैबाय तुकुरै बरंनि आचुक थायो आचुक रिमानि न kaisa kok tumani faising chung mokol rnai abongkha belaido kaisa nangkukmani kok tamongkha chung jotno saimano chini kaisa tipra haste kaisa chikon haste phekba wanama singsa kok abongkha chini tipra hasteni kaitham saito chung bangladesh hakotor tongo ganagini northeast ni nung Myanmar hindi Mizoram hindi Arunachal Pradesh hindi abahaibai chini tipra o state eba khaba haste korungjak फेकबा जुंजलनि कक आबंखा जों जतन सायमानो जों ओ थायो आसायनाय जिनि तिप्रा सारक बरकनि जे तामहिनता बरकनि जे सिनिमुं तुरुक तुरुखे कमानानि फाइसिं थाङै दङ तामनिके जों जतन सायमानो बांलादेश मुक्ति युद्धनि जरानि सिमिनो बाहायके बांला हापारनि गुबुननि दफानि बरक वानसारक बाहायके सिनि तिप्राग हाबफाय माने यागल जे जागा जों सालसा जरागो सिनि तिप्रासा सुइनाय रक 100% नि सिमि ताबो बाहायके तुरुक तुरुके 13% जों फाय सबायखा अब बेलायनो सिनि बागै वानामा सुजाक इनके ताबुकनि ओ जरागते कायसा खुरसाताय कलायो वानसारक सिमिया इदानिं जों नुकजाखा चाकमारक जरा बांलादेश तंनाय चाकमारक बो तुरुक तुरुके ताबुक सिनि तिप्राग हाबै
आबहाय गोबांबा थाइ दङ नरक गन्डा सराग थांके नुगनाय गन्डा सराग कायसा जराग रियां त्रिपुरा देबबर्मा बा आलका तंनाय रक ताबो गन्डा सराग आबहायके चाकमा सपायखा निनि थुलुक सारक हिन्दी वानसारक हिन्दी आबहायके सपायखा दलाय हास्तेव फानो थादि आबहायके गोबांबा जागा रग चाकमा रक बा हाबमाने नुगजाखा सो जारा इमिग्रेट टू इमिग्रेट नो फातारनि फायनाय तो फायनाय नो आबो वानसा हिन्दी त्रिपुरासा हिन्दी चाकमा हिन्दी मुस्लिम हिन्दी आबो तो जों मा ना हाननाय नो कारण चिनि त्रिपुरा हास्ते कायसे चिकन स्टेट जों जतन सायमानो आबोनि बागै ताबुक जों जारा त्रिपुरानि बरक अंगै तंनाय हायसे जों सेबक मानथानिबो जों उकलग क्लाइजाक चाथानिबो चिनि बागै सेब कम जत जागावसे चिनि बागै सेब कम उ जरागो जुति फातारनि बरक हाबै रिखे ताइबो चिनि बागै सेब कम नाय जों जतन सायमानो इनका ताबुक तिनि आबनो तुयिनो वानामा सिंसा खलाई कायसा कक्तमा थुम पान्डा खलायना नांखा आबंखा हदारक आबोखो जत दफानि रग्न तुई यांनिं जमातिया हन्दा हिन्दी त्रिपुरा चुबाले बुथुप हिन्दी क्षत्रिय समाज हिन्दी एबखबा रियां रंगनि तंनाय कलय रंगनि तंनाय मुरासिं आबहायके जत हदा अक्रारक कथालाय काउन्सिल अफ त्रिपुरासा हदा बरक खालाय कायसा तिनि प्रेस मिट खलायखा आगरतलानि प्रेस क्लब ओ प्रेस क्लब बरक तामो साका आबो कायसा बेलायनो वानामा सिंसानि कक अंखा आबहाय गोबांमा चाकमारक दंगो खरकसानि बांलादेशबो बरंनि जत डकुमेन्ट दंगो सिनि त्रिपुरानिबो यानि कि इन्डियानिबो डकुमेन्ट दंगो हिंके बो खरकसानो बो बांलादेशनिबो सुजुग सुबिदा नागै दंगो सिनि त्रिपुरानिबो सुजुग सुबिदा नागै दंगो हिंके आबहाय जति अंगै तंखे सिनि त्रिपुरा हास्तेनि जारा तंनाय सिनि त्रिपुरानि वानचा हिन्दी तारपरे त्रिपुरासा हिन्दी जे सब फानो हिन्दी इभेन चाकमारक फानो हिन्दी जे चाकमारक सिनि त्रिपुराको तंगै तंनाय बरंनो फानो हिन्दी बरंनि बागै बरंनि मानथाय सुक्तानि बागै आबो सेब कमरै थांगो बा चिकन होई थांगो ओ सेब आबो हाय जुति फातार हास्तेनि अरुणाचल मिजोरामनि फानो हिन्दी फायु जुति नों खरकसा बरकनो कायनि कायनि थाइनि सिमि डकुमेन्ट रक आइडेन्टिटी नागै तंखे बाकी बरक रकनि बायबो बेलायनो जों जालङो आबोनो तुइनो तिनि हदा काउन्सिल अफ त्रिपुरासा हदानि तुइदुल नायरक बरक तिनि कायसा कक्तमा ब्लाइ भारत हाकतनि होम मिनिस्टारनि थानि सुइका त्रिपुरा हास्तेनि सीएम ता डेपुटी सीएम गानागिनि डीएम रंगनि थानिबो बरक लेटार सिका फाइडिंगे जों खाना लायनो बरकनि ओ काउन्सिल अफ त्रिपुरासा हदानि आदंसं तामो कक साकासिनि कक्तमा थमनाय रंनो सत्रजन सामै परिवार हाबै हाबै बिदि फाइदो आंनोनाव कायसा साना मुसुओ जे बांलादेशनि आशिष चाकमा बो बांलादेश हाकासुरनि मुख्य निर्वाही सदस्य ये अफिसारनि प्राइवेट सेक्रेटारि हिसाबै चाकरि खाइ दं बिनि परिवार चाकमा आदब दं ताइ कायसा धीरेन्द्रलाल चाकमा बो एक्स टीचार एक्स सार्भिस बो फुसगा मौ हाई स्कूल चाकरि खाइ फाइ तो रिटायरमेंट फाइजा 5 बছর आगे बो फाइ ताबो ब्रत बसाला अपरा शरदिन्दु चाकमा बागानबाड़ी मनुओ बो आरो दं मनुओ बसाला अपरा बो पेंशन चाइ दं बांलादेशनि तमनगार फाइ दं आरो कागज पत्र खाइजा बसाला तापुरि दं ताइसे चिरज्योति चाकमा बो चाकमा आदम दं এই উগারে বনি অবস্থা বিনি বাদে তাই কাইসা সানায় आं दिनेश चाकमा क्लास 12 পড়েও সাবরং স্কুলও बांग्लादेशनि फायो बांग्लादेश बिनि बुंगा अटर चाकमा एरो बुं स्लाइ उगा दिनेश चाकमा बांग्लादेश बरफ साव त्रिपुरा थाइका रूल ऑफ लॉ जे दंखाय कोनो रंगि जों कोनो बादा करे जाबरमा फाइगला बांग्लादेशनि रंगि जमिता फाइगला रंगि त्रिपुरा फाइगला रंगि बा अन्य दफानि যারা वांजि फंगाय रंगि चिनि कोनो सेक्रे जों যারা অনুপ্রবেশকারী ফাইনাই बिनि विरुद्धे इलिगेल माइग्रेंट फाइनाय से जों बिनि विरुद्धे भगवानजों पाहाड़ी जे भवन तो चांगो भवन तो जों बिनि विरुद्धे और कोनो जों कम्प्रोमाइज फाइया इंगाय जों जे और तनाय चिनि दफा काउंसिल ऑफ त्रिपुरा दफा वो नन पॉलिटिकल जों चिनि चिनि जे जाति दफा जों खाइबानि चिनि कोनो रमनानि रक्षा खाइनानि चिनि अस्तित्व न जगन বিপদ সীমা ফাইটা जों তখন বাইদং কাটিনি এক্সিস্টেন্ট রক্ষা খেলে হয় जों পর্যন্ত হয় কোনো 17 জন সাमै পরিবার হাबै হাबै বিদि ফাইদো आंनोनाव कायसा साना मुसुओ जे बांग्लादेशनि आशिष चाकमा बो बांग्लादेश हाकासुरनि मुख्य निर्वाही सदस्य ये अफिसारनि प्राइवेट सेक्रेटारि हिसाबै चाकरि खाइ दं बिनि परिवार चाकमा आदब दं ताइ कायसा धीरेन्द्रलाल चाकमा बो एक्स टीचार एक्स सार्भिस
bo Fusga Mo High School চাকরি খাই পাই তো রিটায়ারমেন্ট পাই যাও 5 বছর আগে bo খাইয়ে তাবো ব্রত বসালা অপরা সরদিন্দু চাকমা বাগানবাড়ি মনুও bo অরতম মনুও বসালার অপরা bo পেনশন চাই তো বাংলাদেশিনি তো মনগার ভাই তোমার কাগজপত্র খাইছা বসালা তাপুরি তো তাকিছে চিরজ্যোতি চাকমা bo চাকমা আদমত এই ওখানে বনি অবস্থা বিনি বাদে তাকিছে সানায় আং দিনেশ চাকমা ক্লাস 12 পরেও সাবরুম স্কুলও বাংলাদেশি ভাই বাংলাদেশের বিনিময় অটর চাকমা এইরকম সেলাই দিনেশ চাকমা বাংলাদেশ বরফ বরফ সাও ত্রিপুরা ত্রিপুরা ভাইকায় রুল অফ ল যে দंखाय কোনো রমদি जों কোনো বাধা করে দেবর্মা ফাইকলা বাংলাদেশের রমদি জমিটা ফাইকলা রমদি ত্রিপুরা ফাইকলা রমদি বা অন্য দফানি যারা বাঁধি ফংগাই রমদি চিনি কোনো সেক্রে जों যারা অনুপ্রবেশকারী ফাইনাই बिनि बिरुद्धे इलिगेल माइग्रेंट फाइनाय से जों बिनि बिरुद्धे बबानजों पाहाड़ी जे भवंतो चांगभवंतो जों बिनि बिरुद्धे अरब कुनु जों कम्प्रोमाइज फाया इंगाय जों जे अरब तंनाय चिनि दफा काउंसिल ऑफ त्रिपुरा दफा वो नॉन पॉलिटिकल जों चिनि चिनि जे जाति दफा जों खाइबानि चिनि न रमनानि रक्षा खाइनानि चिनि अस्तित्व न जगन বিপদ সীমা ফাইকা কিন্তু তখন বাইদংকা চিনি এক্সিস্টেন্ট রক্ষা কেনে হয় 10,323 চিনি ত্রিপুরা হাস্তিনি লাইবুমাওয়া আবাকাইসা মুং সুইজাক তংনাই তামনি হিকে ও 10,323 ফুরুংনাই রক जों যতন সাইমনো ফুরুংনাই রক অংখা কাইসা দফানি হদানি ব্যাকবোন সোসাইটিনি ফিয়াকবা 10,323 ও ফুরুংনাই রক খরংনি খরক থামিয়া 10,323 ni loge kebangma abohai borok bai nukhungni lukurok gedaljak ke wansui nari o 10,323 borokni sebok kama mani simi borok busuk jong jalo tongkha o jago jini tipra sarok simino 3,000 4,000 ni hai phurungnai tongo o 10,000 ni bisio o tipra sarok ni to tai buse jongjal kebo kebo bondon loan nakha gramin bank ni loan nakha o sebok na wansugui aboni bagai kebangma thangnai jora rogo 100 eba khaba rani saipano cross খাইকা 10,323 রক লাংমা চমানি তিনি বরকনো চুবানা বাগৈ जों নুকজাখা বরকনো তিনি চুবানি বাগৈ নাগরিক সহমর্মিতা মুঙ্গৈ নাগরিক সহমর্মিতা মুঙ্গৈ কাইসা হাস্তিনি বাগৈ লুকুরংনি বাগৈ কাহাম ওয়ানসুংনাই কাহাম করং বরকরা কাইসা বরক কতাল এনজিও হনি মানা খালাইখা আগরতলা প্রেস ক্লাব কক্তমা থুমনাই রংনাই রিঙৈ বরক তিনি কক সাকা 10,323 ফরংনাই রংনি বিসিङ চুকজিয়া নখুংনি বরক রকনো খরক থুগিনো বরকনো 2,000 খ্লাই রাং রজাকনাই এবাखा বরকনি जों জালত জরাগ বরক বেসানাহনি ফাইডিংকে जों ও বরকনি ও কতাল যে ইয়াপ্রি সেমুং এবাखा নাহারমুং কাহাম হনি মানা 10,323 ni বাগৈ বরক চিনি কক্তমা থমনাই রকনা তাম কক শাখা নরকনো জমক কিসা খানারওয়ান গঠন করেছি মূলত যারা বিভিন্ন অংশের বিপন্ন মানুষ তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমরা একটা কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এই সময়ে অনেকেই বিভিন্ন ধরনের বিপন্নতায় আছে আমরা সহনাগরিক হিসাবে এটা আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য মনে করি আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের পাশে থাকা সাহায্যের হাত প্রসারিত করা তারা একা নয় তাদের পাশে আসি আমরা এই বার্তাটা দেওয়ার জন্যই আমরা এই সময়ে নাগরিক সমন্বিত নামক সংস্থাটি গঠন করেছি এই সংস্থা গঠন করার মূল উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন অংশের বিপন্ন অসহায় মানুষের পাশে থাকা এর একটা আসল লক্ষ্য হচ্ছে আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যে যারা চাকরি হারিয়েছেন প্রায় যাদেরকে আমরা 10,323 নামে যারা পরিচিত তাদের বিপন্নতা আজকে একটা ভয়াবহ জায়গায় পৌঁছেছে প্রত্যেক দিন আমরা কাগজে দেখি চাকরিযুক্ত শিক্ষকরা বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে তাদের পরিবারে কেউ আত্মহত্যা করছেন কিংবা তারা অসুস্থ চিকিৎসা করতে পারছেন না একটা অসহায় করুণ অবস্থা ইতিমধ্যেই আমরা কাগজের মাধ্যমে শাল বুরুম বুরুমনো হাতি বারসা কায়া সনিনো চিনি ত্রিপুরা হাস্তেগো নরক নুইনা তংনা মালখং পার্টি লামেনি বাগৈ ও মালখং পার্টি থানিও এবাखा লাহার পার্টি থানিও गोबां सिकलां हिंदी एबा अक्रा चाक्रा रंनि लांमा चगमानि जों नुजाओ फियागबा तिनि फास हालो करंसाया आबंखा राजाखर आगुली जे जागो ट्राफिक पुलिस आसक स्ट्रिक्ट ट्राफिक लाइट आसक स्ट्रिक्ट ও জরাগো ফানসে খরকসা মালখুং যেটা এমডিসি নি মালখুং যিনি মোচাং এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা বতিনি আগলিনি সিমে পারাগো বিনি পারাগো থাংমানি फेकबा आचमसा बिनि मालखुं गानारो
খরকনি বাইক মথর নাই বরক আচমসা ফাই বিনি মালখংবাই থতাইলাই রুগো ইনকে কিসাनै বাগै লাংমা চলিয়া হনি जों সাইমানো ইনকে ও রাধানগরনি যে মালখং পার্টি মুঙ্গ ট্রাফিক পুলিশ ni dakti dakti yapri semungni bisingtino o bike je thutanai MDC ni Robindra Debormani malkhongbai bono dakti dakti no police rumit langwi thango hnibo जों koktoma samano pharinge जों khana ono MDC Robindra Deborma o party mungno tuye koktoma thumnai rona tam koksaka দাঁড়াইছে এরপর আমারও তো আর ব্রেক ধর তার তো স্কুপিও হঠাৎ করে দাঁড়াইছে কিনা একদম লাগে গেছে তাহলে তারা কি কইতেছে তারা তো চিন্তা করবো তার কাছে অফিসার তার বলে মিটিং আছে আর পুলিশ হঠাৎ করে কিছু না কইয়েই গাড়ি দ্বারা সারিয়ে দিছে এভাবে তো হয় না। কি নাম আপনার? আমি রবীন্দ্র দেববর্মা এক্স-এমএলএ। এইভাবে শহরের মধ্যে ট্রাফিকের কাজ যদি না করেন এদিকে আমার তো করোনানি বাগে ভ্যাকসিন নখরমানি বালুয় খসং যতন সাইমানো ফিয়াকবা করোনানি বাগে ভ্যাকসিন কুবুননি বসংনি লুকুরক যে হাইকে রলাই তংলাই মানি অ্যাওয়ারনেস খাই তংলাই মানি কিন্তু ও ভ্যাকসিন রথানিব চিনি তিপ্রাসারক পারা আমচানি চিনি তিপ্রাসারক কিন্তু তাবুক সজরতে অনসলজাক তামনি হিংকে চিনি থানি কাইসে কিরিমুং দङ যে ভ্যাকসিন রকে থৈ থানাय ভ্যাকসিন রকে কলুম কাসা ও আবা হাইকে কিন্তু চিনি থানি কাইসা ফেক নিউজ এবা খাবা আওয়াইমু হামিয়া আওয়াইনো দङ চিনি তিপ্রাসারকনি বিষয় কিন্তু ও ভ্যাকসিন যতন নানা নাঙ্গো তামনি হিংকে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এবা খাবা সাইন্টিস্ট রক বরং স্রাই সাকলাইখা ও ভ্যাকসিন নানানি নাংনাই নহইনে হিংকে তিনিনি হাই সালো ফার্স্ট সালো শান্তির বাজার বখাস্তনি সাখাম নাইকলনাই বেদেগনি আদংসং তিনি বেলাইনো বরনি কাছে ইয়াপরি সেমানি কাহাম হনি মানো বরক তিনি তাকমা ছড়ানি খুমপুইলুং চিনি তিপ্রাসা কামিও ভ্যাকসিন নি নাখে বুসুক জরাতে কাহাম আবনো তুই কাইসা বরক অ্যাওয়ারনেস হনি মানো বা লুকু সিসামুং পান্ডা খলাকা ও লুকুমু সিসামুং পান্ডাগ রেচামুং সামুংনি গানা গিনি তুই কাইসা जुदा हाइकेनो काइसा तंथक थक खलायै लुकुरंनि बसकांगो तिसाय रंखा भ्याक्सिन नाके बसुक जाराते काहाम गे नरंगनबो मांगलि किसा जों फुनगानो खुमपिलं आन्दार उत्तर ताकमा सरा ओ भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामनि बागै तिनि शान्तिर बाजार एसडिएम अफिस बाय दागेजा तथ्य पर्यटन दप्तर त्रिपुरा सरकारनि जे नायकल माबाय जों दिनै गोता शान्ति बाजार साब डिभिसना जों कायसा भ्याक्सिनेसन जे बर भ्याक्सिनेसन लानि मुसुगिया बरंनो अति उत्साह खालायै भ्याक्सिनेसन तेबो गोबां खालाय जों लानि बागै अत्र एलाकानि जत बरगनो मान्य ज्ञान शिक्षित जत ताकुक्ति बुखु मा फारङो भ्याक्सिन गोबां खालाय नागै भ्याक्सिन यजागै ते सिने कोरोनानि यागनि जों मुक्त अंगनानै बागै जों त्रिपुरा सुफलाय बुथु शान्ति बाजार विभागीयनि आर्टिस्ट टीम एवं चाकमा सोशियो कालचार अर्गानाइजेशन आवय देवीपुरनि जे चाकमा कालचार टीमनो जुथ उद्योगिया जों तिनि आज के प्रचार खाया बिनिबाय एरो जरा तंनाय आज के प्रशासन लेवल जरा जोंनो निरापत्ता रनाय बरंनो हामबाय तेबेसिने जरा आज के सिपि यनानि बागै जरा फाइनासिनि डाक्टर नार्स बरंनोबो हामबाय एवं अंगनवाड़ी मास्टार ताबुक जे पाइथा कक्तमागो जों मकल कायनाय आबंखा बेलायनो कायसा लासिमा सिंसा एबा खबा वानामा सिंसा कक्तमा चोरिलाम आरडी बलगो खबजांनाय दायराथलि एडिसि विलेज चिनि तिप्रा सारंनि आमचायो कायसा रुंनक कुदुंमा जरा रमै ओ हा बायै क्लाय तंमानि फेकबा तामनि बागै लाचिमा सिंसा कक रोंसुरुं नकनि सिबिनो रोंसुरुं मानै जों लोगो सिसामुं दफानि थिनांनि बागै जों सामुं ताङो फेकबा ओ रोंसुरुं नगनो कुदुंमा जरा रगै हा बाइक लाइतंमनि फेकबा नायमाथां नायकलनाय रकनि एबा खेबानिनि हापांनि आदं रकनि मकल ओ मांखलि क्लाइया तिनि कक्तमा थुमनाय रक ओ जागाव थाङै नायखे आमचानि लुकु रकनि कक सिलसामुं ओ रुंनग कुदुमा जरा रमै बलङै तंमानि बागैनो ओ रुंनक बिसिङनो सामुं सित्रा तांनाय रकनि कक चाप पान्डा साल ब्रुम सारिक अंके फेकजांनाय मानै नङै ओ थायो बरक कक रक सालायो एबा खाबा तंथलाय हनि जों साइमान खायखौ वानसुदि आबाहाय रोंनग रग आबाहायके फेकजांनाय मानै नंलायै सिकला रंनि थिनां
phiangna bagai abohai kaisa thai ongui tongkha phiakba hapangni adong rongni mokola abohai mangpli klaya tini chorilamni o erisi amchaini o kaisa rungnok je rungnokni simi kaham sunungui dofani bagai kaham samung tango phiakba o rungnogono tini kaham surungthaini thayono tini hamia phekjangnai mani sununglai tonglayo hingke abo busuk jorati ongnai busuk sal jorati o sal balangnai tini o rungnokni headmaster bai kok sake naimathang naikolnai rokno tuyui borokno kok sungke koktoma thumnai ni adong song bo sarai sarai kheno saka abono tui borok hapangni thani saka phiakba hapangni phaisingti tabuksa jorate kuno yapri semung bo nahar jagya kho hingke chung chini o mangphlini bisingtui chung abono koinai dakti na hapangni adong song abono naina ongthokini hingke paithak chung jorago sopaika chini salsa jorani o koktomani bisingti norokno nakomani kogrok chung khnarekha auni bisingo jotoni se nangmani kok ongkha তিনি চিনি ত্রিপুরা যত নিশা চিকন কাইসা হাসতে ও হাসতেও ফাতার হাসতেনি বড় যদি হাবুই তংখে চিনি বাগৈ তং কেসে পংনাই जों যতন সাইমানো চা কেসে পংনাই সেবং মানথেনি जों কেসে পংনাই হাইসে जों ওয়ানসা হিন্দি এবা কুবুননি বাংলাদেশনি সিমি ফাইনাই বরকনি বাগৈ जों বেলাইনো जों জালাকা সাজাক ও জরাগ যদি হাইনো হাই ফাইনো তংখে जों যদি চাকমা রগনো ফানো নিজিনি দফানি বরক ত্রিপুরা সারকনি ওয়ানসুগৈ খা নাঙৈ বরকনো ফাইমানি जों নুগুই তংখে চিনি বাগৈ কিন্তু থিনাঙ্গো তাইবো जों জাল কতর অংনাই হিনি जों খা খলাইও আবনি বাগৈ जों আবরংনো খরাং ma tisanai tini hoda okraro khorang tisamani haikeno aboni agole chung norokno phunukha kharchi ter chini sri sitini beleno kaisa nangkungmani ter o chini sri sitino rumi narakna hingke o kharchi tero nor jotono palailadi kaham kurung kheno mataino khulumlaidi je chini joto jungjal rokno katina bagai mataino surina bagaibo chini koimung tongnai aboni agole chung norokno covid vaccine no tui phunukha norokno tai gana gini kabangma koktoma rokno phunukha tini salsa jorani koktomani tuyei hingke haikeno norokno chung sawino tongnai norok bai baksa loge tongnai khaklayo norok chini loge tongnai haino haite isa khana norok bai khanani jorani koktoma rokno tui nangkomani kokrokno tui norokni bwskang chung phane tinini bagoi chini o panda o jagano thangna norok jotono belai khana hambai chini o panda nai tongmani bagoi khulukha